Calice Évolution. Nous les méditons avocat militaire. Avocat magistrat et ton. Je suis artiste. Je dévoile des secrets cachés. Je donne même mon savoir sans cacher. Ça devient pour moi une mission. Il faut qu'il le sache. Enfin, oui, sachez. Ene do numindo agbalagbe lo safi demi kotun gbonbo wole binu mino yi ransino nuyen dagbe na to tolebo edo khodio inondo numindo aziza pakwe nu edo bio aziza pakwe inondo binu mi kan ton dion mi do mina yi ransino asuka da khoro ponu mi edo le ma osi mona bulu akunbanji fia o elo kanton kho ebodole akuno blagata maso rondo e dadin podo to po bi kwisi no kigona yin pipa la kunbanji fio edo kanton kho ebayelo Rodolphe Dieu pouvoira mais c'est pour ebodole mina ka fo pede bie de bio aziza pa we bon we ka kulu aziza mele bi kwio ena timenu mi padandi. Bonsoir Rodolphe Dieu pouvoira. Et bonsoir, mi kudo lewenu. Ene bo mi sepo mi mbolole mina kan ho pare bi o mi do aziza pakwe do mi de gon newe aziza ho ka do yin gbon. Do mi de gon do pen maume do mauda soton wa ma wero na ziza ma wero na ziza mi dele gon de aziza pakwe de gbon ma aussi en lo même idée. Ene ekonombe nu waloha ma u ranji tol mon gonde ma khwa ene wazombo na jo Rodolphe Dieu pouvoira de bo even de be kleunde na khodo mi meto bito sero pe mi ton siwe kan kholo me dionji eyon akuno mi dokpe nu we ki gonu ko to jiaga nchomi lo de anami bo mi atinto gan kholo me din chomi we kuno wa yo pe gbigbo yo wa kunmi Jesus sin ko mi ko lodi. Ami ena tienwe tiens mais c'est pour mi bona quand même le ne comme ton dessous konoyi nyon ina yo mi do Rodolphe Amouli wen ko tieno yi bon renseignement comme ton noyi Rodolphe Dieu pouvoira était do e kadebula Rodolphe Dieu pouvoira parce que Rodolphe en ko yi ko e tom ton pona mi one o mi ago Dieu pouvoira ona bon Dieu pouvoira mauna pesi ça veut dire que mauna wa logo. Bon, heureusement que Rodolphe Ogona, Rodolphe Dieu pouvoira. Mauna walo go inuko, mauna zemedaga, mauna gwalo. Do mi do mende bois, wa mono vie mi. Pon mi moro mau kana gwalo mi do mende ame mi do mau. Heureusement mi do mi Rodolphe Dieu pouvoira. Ene ekranche mi mau kana walo go nuko. Bo mi do mina bio azak pakwe, me ka azak pakwe yo etele kal to mi bio han pakwe taw. O nyen no domi bi ran pa ko yo bon e ngude bon ka duwa me e togu aka ino guwa lo o toti wiwe o sinkwe do wono na khangbe me ma u braga da maso do wono na khan le bio iton nyen no domi bi ran pa ko yo amisa we nando do amisa me we jimido église évangélique me we jimido bon nka église évangélique me ndo ko ina do mblo baptême gudo no na biok beta de mema jaso waji parce que mau vidan wa zonu mau asote na wa choral mena bio nje ni kondio moi pon batterie bon ko batterie pere ene gudo moi pon yo randito mau ton me na diran mau sun de na diran mau leo e support a gome a non le kero support ndo yo ni na diran mau pere nje randi mau ji moi bio choral me kaka boje in konji kaka boy choral sin konto wa bunche megbedi bon eno le biwe zon wa ma wa na mi aziza wa je wajibo wa je rambloji finye be ransione ranye tombi beo amisa we former mi choral we former mi. OK to mi pon kaka bi huyo mi wa don kan si amisa pa we kan ko bet don si ba mi bio azakpa mi bio ran diziome boje o rando po owe aton ene aton boje rande tonji de kudo bo ron pate mi kono rondo on pa me yon rondo bon ma we na on pa le bi me
do ndo mawu na no bono bonvo do no sibo me ko ti le no do je que rancino do po on pas de po me je do na hondo nyamo da di ba mais lombio khame mais yesu jolo na diga mo do me bilo randiwe akwaro khame be de suna diga e rien na ti on pas de po game mais ndo mawu je ne on e rien na gon file bi do nye on pas de me na do na diga do di ta on le di on nsi ndo ta on do na da di ba adoration wende sundona nyeri so nze jolo bolo na bla adoration kere menano dirando di grand sorti tadati anate korom mais de wado yiwe yo wa mundo ma wana mi inspiration d'agbede ko nja mariage blogbe yo do reggae bawe bomblo reggae bondo inspiration lo fite gosi adoration wendo na blo inspiration ka wa do reggae si bawe bomblo reggae et nos inspiration de voler wa mama ti gonyi mati ro rande diwe lo randiwe da ja sin ran lo randiwe aja kun pa ja mi ton ne pa ja bro jiji bon kon ka wa we ndam no gbere pon azizale wa bondo malade aja ton mama ti wa zo monte de aja ton do ndo ransi ko ton bondo e o nyesu na de aja ton do no ti aja randiwe nyesu ran aja ran finen lebla aja ran di leblo bosa on do poti beno yodo bosa leblo bosa desu donc mi na jikando rythme le bime lo mina dan jojo a bigbo wiwe o na ziwa bigbo wiwe no ziran mi dele do aziza devu na mi ran bigbo wi ma uton na mi ran e kana mi hando mi dido de rythme de mi na diwe mi de do rythme do polita mo e na tienwe bo to bito sile ka ko de nu ye ton si ko de mi do padan dion me na do mi pomo le bonu me na je ha mi ton no konton jiji be na ha to dio e ando e bloqué na bi mo egbedi nous rentier nous comptons et là jiji dio rendion mi ando ranci inspiration wa ni le ditamo nous ni on si péviter mais ouais si péviter mais mi sa me do po we ran ko jiji jo mi bono ni su no pa ni le bono do mais bono ran ta me ya no budomi mais nous on a dit rend blodi le di en temps le dion rentier nous comptons inspiration nous comptons de wa mi on oblo pe aton gudo to wa de ton ok inspiration nous comptons wa mi on oblo pe aton gudo to wa de ton lo yo na ide rantondo no mo do beti kolodi beti kusi diran o lo no har pour pousser mi kaka bon wa je blodi fini wa be renti wa je randi de bois de ran contenton pas de wigoton bois de yiwe ene tio me ale kwa ranu konton e me dibo to vile do yik pe de me lo elo le to vile ka igbon lo we na mi akorin pan lo ko le mo lo jiwe go atongo ene go ina boyi khami to nu konton newe no ilodo bo kon pata me ka khodo bo me na do pe de chumlan tan to vito silebe na se ene den ko do mon mi adoration we jolomi adoration me na no jiran do we ndo donc on parti nous comptons adoration we mbolo adoration eno den ka bolo on tesi adoration we mbolo da yo mi da mi same amisame on mite da misame ya mi be amisa jimi da misame e ka jimi da misame ndo yin ise no ami da su ma otwa e jimi da misame bo mi ton da misame tuo mi do ta sin wa lo de le bo zangbe de le wa ibo gbele nyon deboa ma o vi si zangbe mon coton le a donc akayi ma o vi bo zangbe mon coton le bu ka ja randi ni ma o boyo fite rantu kana besi mo fine we no ito no e to na jiran ma wondo na bio we so kedo toji bo to bi na modo anya velo de do ni sinda yo no me ko yin po te blon value da ile e wa modo aja randi yo be kan ran ton nous comptons bio be se ran nous comptons ka fo e na modo non e bio we so kedo ran me we to be randi ni ma o rentrer nous comptons we so ke sin ran we bio we so ke nous ici on me fait tout biblo ele yo bio we so ke ton to be rentrer nous comptons ene donc rameton no so we so kemi so we chile so kemi et on sort wa chile kemi mais en donne numéro mondio bo enanta sort wa chile kemi bo menasi lo bana khosa fi bonu to bito siero pem ton se kan ko lo medion et nous tournons les Rodolphe Dieu pouvoir akodo mi de pour la pasafi bo kalis evolution pour le po bo mi do ko pe de cambier la zakpa ko et yon métier le mondio nita sort wa chile kemi Rodolphe Dieu pouvoir atomé laisser à khosa fi merci beaucoup.
dormi lorde anami bonye vite wati to nu konto egbe zangbe taidi nyando no okuno makmondo wa bochele wu odi kosun koyo okuno lemiwe gbigbo ma o ton e wa gwa lo nami amado jihan to bi okwa so keran okuno Quand mi kose dîner mi na mondole azizao elo mi na ko bol nu konton e ka ko nu konton bonu biyo e do to vito sile mi utuno kole e ko nu boba jiro bio kamen go digati bo ma o kon dalo me leji kponwa idaro jito yo nu de bulo wa to anyo ana mondole ma o si ambio ma o si oms de ono on o ma o dami tanu me de yo eno modo nton wale me so wati le kemine misene me na kamyo hansino le ran carton autovile cassé yo le teleweni yo voulo retour e wanu mi me alko kan le midi yo e do khole le de bo me na mo le e do na zewe ngo ene kan lo de ndio kan no konton lo de ndio mais des on bo ran sa papa somitan eni pasteur ti révérend Adon Célestin et yo nami a compris parce que des doctorants les yoromi bo y konton be khoden mi do viti do ran et na doctorant nous konton radio Maranatha ouais de tolé fifotan do inspiration de boamion non doni même nous konton bien inspiration de boamion non doni bon diran et non docteur non kan bon non kon mi de bon non corriger tu non de temps même nous konton ni on essayer pour ouais do radio Maranatha ouais série be vivini boy do non vi wa ko be bon yi be khoden mi donc et yo encourager me ye gudo encouragement ye ton vivimi encouragement ye ton jenado peut-être raison a be fi de bois de suit ma ko toi
nous en avoir des bnaïs nous convient même nous vers opérer et nous nous quinto da d'ici dans la mion à terre pour te besoin de l'opéber bando de so gamin de fibi donc quinto non han lo même do ben pasteur tu as demandé Célestin do encouragement ton raison bodo ben nous a convité là et tout do a convité sur le goudotier et do kogor mi do a envie à la tourner ya Jésus donne et non les Jésus donne a convité ton non les ko parce que tu sais encouragement pour et ouais zumbo donc bele kon na le voyi nous kon ran khona et na tchemi bo mi arun kon ido ran khoma nu bo mena do gbenu pasteur Rodolphe Dieu pouvoir ton kodo a conviner et do akun dagba gbe do me hui ma lo ye nu kodo ran sino kodo ni no mi arun kon ido nu wa me mena mo le asiza pa ko mi ton be den te me fio on pa le bi no on pa ran gbe le bi no ran gbe bi no zen gbo to est-ce que me no ko mo ran le o e do vere bi no si vla fo la za pa ko le bi te me fia ma randi dio vede menibo tam do ma ko de suko do mo de jike clear suko meni me jan po pa video e do aso vewu ma ko de suko que e do e na tiri la commission tana gonye visi en lime don cho na ise oui no de ça veut dire que aso vewu quoi ici no nyo vewu ano a banji fi bana ici no randi to mi menu ici no ya abia ni ici no dagbe me sen ma wo do dagbe ji do randi to ici no ton le di bo ko bo ran sino ni ici no e do randi to ici no ma wo do ran ton si we dia ma wo do le to ton lo ran ton donc randi dio vewu aso ni wa mi se Jésus azo wa nu ma wo randi di ma wo e vewu o ve de me so body nous le jamijo le we anko ando pare po ando e beto po be na bo alo no mais aindo mawo si rentrer le odin wona ko bodo mawo jemi jan ko do o ve de metam o ve de metam da ko financièrement quoi a ko si ali dialogue si ali jo o ve de me igba we de soutien wala god me ena tchemi bo kan wa lo god me mawo randi to le bi ba mi do nu kon yo mi amolo le mi ji randi bo yo lo azandagbe yo do mo en tout cas na njomi do me na time ko kwere mi do o titre no ji ela tchemi do gbenu mi dele sous caresse évolution ouais caresse évolution do gbenu mi dele sous mi mamro nous content dia non ko do na zami gbare do nous content dia no film et do ko de voir et do gbenu mi dele sous caresse évolution do gbenu me do mondi ton la bisisi do que ni kuda so iton azandagbe lo inspiration de wanmi bo wenu nja alo wi kunpo blog yo nja dasi alo wi kunpo nja bla lo wi kunpo bo nwa kando alo wi kunpo ti o rente kana din mi do no mettre cœur de église ti no pa tien chorale donc do rente wen kana ton choriste le be na din mi nwa li ta me kondo yo azandagbe lo inspiration ma wena mi bi bo wena mi azandagbe lo bo azandagbe lo e wan mi bo nyesumbulo bo kono koristile be khon mi do alowli kun ko ti si ensemble be vivi mi ta onda si po di to e don vivi mi do mo ran lo de di bi o ni re susi ni me we ton si wena no agun villa de bo ko no ko yen so wende asiza no to mo koris vitile be ajiji mi ya menye sun to asi chere su be don vivi mi ton fidi azandagbe lo e gosi no ni alowli kun ko blogbe we nja bon inspiration ni ondo yo ni souvent de inspiration qui tombe dans l'oreille on quoi l'homme ben inspiration ne doit mimbo fredonné titre ko de mi nipon azandagbe hello minze dalo menu clou no e azandagbe hello e jona ni kon deji azandagbe hello minze dalo menu babada ho e azandagbe helo e donani konteji azandagbe helo e minze dalo menu babada ho e azandagbe helo e fifa ni konteji azandagbe helo minze lovely tole dalo menu kluno e azandagbe helo e dona ni konteji azandagbe helo ji minze lovely tole dalo menu kluno e azandagbe helo ji dona ni kondo yeji azandagbe helo e mi bia o vidi jo ko tan na lo li tole
azandagbe loye fifani konte diye eran chermi mokudo gbe e wa so bo no le ni ro mesi oje isinzan no podo kan so de ro to gudo leji garu en leji o pe ro ko ni eje nu zan bo ka wu je kan so da ro egbe amide ma ko ta ni be wu je kan so da ko mo na kon ro we lo mo jigbon ene dion mi andonu me ro mo je bo enata azandagbe bo mi na se lo ma le ko akosafi e me ko yi me bolo alo wu si o tito me je voulais projet de mariage quand l'homme va bien mi azuno poe mi se auto il a tellement évolué caris et évolution nous connaissons pas des machines comme des boutons mio do modo mi do mi jamblo mi do me alo wi ko na blo ele o han lo alo wi ko si bo no ran wa no me do blo dion de njadi de tombe yo de mbra lo wi ko gudo bo ja ran de tombe yo wa blo ran do pere be ba wu je amara si kan be ne amara si kan kele ya e wa ku ji rande bo rien na zando anniversaire we anu we baptême we anu biwe ara ki me azome a jogman kon anta nwa do di me do me ya zo me na mazo wa meze moto jali jina leko jijo meze keke jali jina leko jo nwa khu de nto obisisi do me bida lo wi ko blo ya khojo eyon donc na do me big pa me kodo tito me debu me a mariage anniversaire communion baptême nous debu même de gangolo me dion me na bio azandagbe Rodolphe Dieu pouvoir tomber me na se ma do vivina mais le mon Dieu nita azandagbe me ni se bu voler ko safi merci beaucoup. Nyendona we razaki tunanyona we to in Jesu Kristi Nazareti tome do azale ko kuno tome Azanta gela donani kondeji azanta gela mise foye la lo menu bruno azanta gela fifani kondeji azanta gwe azanta gela me ya so me no manzo azanda geology me ya kime na monunsa azanda geology me iwe khomelanse azanda geology me la so bana manzo azanda geology please jalo me no babara azanda geology car il est écrit dans Genèse 1 verset 31 Dieu fit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin qui t'a dit que cette journée ne sera pas bonne pour toi, elle sera agréable pour toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Me lo viva na mo vidie azanda gela fenu ni konde die azanda gela mi bi aga ko mesinu lekere ni konda zan egbe tondiye azanda gela fenu aga ko metoni subo azanda gela donani konde azanda gela misagala menu kruno azanda gela donani
ene azandagbe yo nyemolole fon so na tesi comme don ça tu na jetesi o li metonji kabetu antonsi khosa le o mo lo kan lo na no ta ta mando ba kezo mesi benediction na me mo ado mo yi do nyiri sunu beto no portable ti so ni san portable ti we deji bon nkano do chance kaka we le non passer ti ya fún mi pasteur qui a demandé Célestin il y a fond mi do mi no prière matinale d'agomiton di agomiton église évangélique nouvelle gloire mi no prière matinale de fin il y a fond mi e yo lo milio azanda gbe lo no fond mi sizandi no fond milio wa ya di ti no go yen su no mo do we simbolo rambo don bo ada do mo da di bande maintenant mi pasteur ni comment de pour le poni o pasteur ti no yedo Adouano Célestin révérend Adouano Célestin Adouano Célestin fi de bo mi gan ko lo men dion o agovimenton le ro fi e bon fi bo lo maintenant do gbe no mi ko do o jerusi o kanjomeni no le da won de bo azone da won ankole bi no sunu men tubo mi kade men dagbe kade mi ojo mawo matem makuma ji fi a mawo kan zero tentemenu mi mi do fi podo Rodolphe Dieu pouvoir ko mo mi do ho kambe do aziza pa ko ye dion mi amolole adoration yen ko lo je pepere mais je konfon pepere je bi o menji e wu je rege pere donc me na kam yo do dion e no ve wa e bonu e an yo kun pa mo me na lo le men bi o ma lo ça dit quand on parle du polyvalent e no ve o pere nu aziza nous do polyvalent pa ko yo normalement polyvalent fi na monde ya comédien do na mo polyvalent OK do mais e ma de me non mais parce que mi de le polyvalent mi de tete don do agumé rien na mo polyvalent de polyvalent mi de le agumé mi no ko no ko anu biwa mi no ko no biwa mi no ko to pa ma wona donc mi hen on minazi dirando on pa kegeme donc polyvalent normalement agumé rien na mo polyvalent de et on dit on bon mais na cambio mais ma o rangi to le o et do besoin meton no ko le o et lo showcase ne le est-ce que ma o fi mi kanyo mi na ko no ba me ba lo ko showcase bo ma o vi na kite na ko no ba me do ko ne no cambio a convi keke et qu'on a mi ton teme to na mi sin wa ton wa cho me ne le ko de na mo do fi be na se adomo ko en a cambio me ko bye bye lo nyana na o sinton de nyen e degmo no nyen gon ma woni gwalo mi me ami ndo no do jijero ran pa ko igbedo ise no sin ran jiji pa ko yo we no son kakabon we ise no ran dito ise no to mana bloa e no ai blo mo e te don de bro mondo oh normalement ran jiji ni ma wo ban di ran pa ma wo ran jibo pa ma wo to e do na honde buvette mer normalement mi so ko ti ke mi me ko ti le doyen de ko di médaille le no khodo do ye wewe amen ndo di do je ke de gmono nyengon ne normalement do ndo tajiwe o do tajio iseno randito iseno eduna ko ndo buvette me do te o ka na timi me na mo ko jeji we utu zon di do pondo randito iseno ko sin ko ndo buvette me wo buvette me sin no ki ko buvette me sin no ki ko ana mo do we no do no ko buvette me on c'est ventilé non do fine bon do no pingpe unele a rantole bia mimo a rancien nele o me ise no le o e do 5 millions mi kudu na no a rancien o parce que bigba we do me bigba we ka do me be no a rancien o bigba we no ku o bigba we ka yon mi de ton mi de ba tin de no ja mi ka do ti la de ya bigba we de la menu we o we yon to un pouvoir to be te danser do na wa o bigba we no ba han wa et qu'on va vivre ti me roi no ba fi ma main bon problème ma o randito aka dirando vivre me abia dirando fi mon coton le o e na so bo me le man yemi abi me le si flume o e na fun e gan ho me o ya cambio me évangélisation sin ko da de no et c'est no ka ja évangélisation bloqué yo e ndo ba me na bleu évangélisation mon coton de ya e o do rande le fina ko na di ka be na si amen mais les localités ils te bodo ko do yo bo to pa mon file à mon foulin bon fibi a bon kam go me bodo ko do boy mais les si ya ba mais ja souci de gbele no ti ba me sin bon no han we bon plan no me ya bo va yu le na plan mais no do temps ko to boja ici de na ko do fo gbe blan se ko to le fini agbe bon ene dien wo me kado ma o han jiwe kaka o mi no amodo le mi le pro kanson le po nu kon yi mi to le o eno isen ya eno ze mi le mo mi le su se so mo kansino na bo fra fo de on le akoso organize ne fide na ilo me ma o ran to le o e kron jebo na ilo ko lo mo ko ton wa
Adamo koja kan yo me. Do no to son do mo yo nyon yo en bi yo me. Men ka do doyen le. Bo do doyen le do no gole bo no kan ho bi yo yi. Lo ho no dia kan bi yo ran sinon. De no diran ma o réserver les doigts et non ver ou ben non bouler mon coton le. Non ver ou parce que nous na do to ji nous do mod le we no ba. Ouais. Na tiens oui, bon mais alors nous quand il donne wa mais alors même en parenthèse bon to wito sileni tondo e yi ma o rangi to le o ko ke tim no cambio e do e no ti di mi do ma o ko don to vile don we de tam yo yi mi to ka ba wuri e wode no mi no e ji town bon et non profiter non do ma o ko no to vile no zimbo mi na mo le e gbe se mission e pon fo pede mi non pas ça pede ha Rodolphe Dieu pouvoir là mais no yi wo mi na mo le mi ji ran be ran no Jésus si hu Jésus si hu on pas de mi ka ro do san de mi na taba na se Jésus si hu aja lo din ka ko ngo tunu doyen te de ko ramele de ko aja moderniser ya ngo tun do aja lo ni ko aja direct aja moderniser aja me ko kinta solo do ko bass do e ko nupido ko piano do ko grand piano aja me ko musique de me o wanya ko aja moderniser okay on pa ni on aja moderniser donc ma o sa pa o jin ranji to le o akoro su nu e me de ko on pa mo ko ton de la fois e on ko ton la fois lo ni on ay ka ti no do mi do aja moderniser yo di ton mo yen vedo okay mais ay rome on rasola no blo vi fenten la no ji oui di aja moderniser mais ici mais yo ni ko tunu ici no de ko di aja moderniser bo kinta ko nbi ko de me mo ko ton do e yo chelo si won ne ya des années on ka wa bon do mo le renu yen pere oh Jésus on de ado di on ko e ni bo ya sizani on temps de Covid-19 l'homme dit à Zizawan mi de Covid-19 ko wa nto di on ero me robelo no chan won tin coronavirus ko de wa nto de l'homme we ya sizani wan mi di ne ya sizani on ka wan mi gbon choral français me wendi français gbe sin ran le mi no ya o di pero musique quoi mi no ya bla ja pero no le po mo mais inspiration wa mi da jamais e wa mi da jamais bon yin sumo fini yin sumo do ma wes semi don bro ma dikan okay ne wa mi gbon go sin azome do po e bo bon moment ti gon moment ti do viti mi cho mi de men le coronavirus ko de to me mi jan ton mi pe nda on ti me bon do moment ti le ro mi de na wa ya Jesus si fun be mi de mo wa ko gbe o ze viti la kon bon viti la via si on doit bon ze viti la kon viti kala via e bon do we doni bon aziza wa mi bon je dido ohun lo me mi de onun de ma na je ohun lo bon do no do bon do comment de aziza wa mi bon do yo eteni ajaga ya de agbotibu ya gabite boyo ndo gbere kon ran lo na ide ton ba ron tombe a son pas un po in studio de studio de nje ran blo dio yin sun wa mo do yo ran lo aja moderniser na blo ton de inspiration wa mi gbon wende ton bon inspiration wa mi do folklore sin côté wa mi la ja pa sin côté mais wa blo aja moderniser me okay ene me na do me mo dio e ma mo le hansino time kodo chelu sin ko ji gbon wa me na do me mo dio na ta so e kan ta zane de na jo o Dieu pouvoir de bo e sin ke ran pede bona ji nu mi yon e na yon e yon na ten mi nko nu mla jalon ajalon ni ngbe nu mi ajalon ni hun ogbenu mi ma kwa jaye onyen we wa ja ko gbe bo mla jalon ngbo ajalon ni ngbenu mi ajalon ni hun ogbenu mi ma kwa jaye onyen we wa ja ko gbe bo mla jalon ngbo ajalon ni ngbenu mi ajalon ni hun ogbenu mi ma kwa jaye ohun lo me mi te ohun lo me mi te aklu non si hun me we mi le di budu gbetegbe o Jesus si hun me we mi le te onunde manajo onunde manajo o Jesus si hun me we mi le te azonde na wa do khesi na mi le we ya
azon demandé mais bon bac parlo mais ouais au mille comment anzon bo o Jésus ko kudo satindi na mille yi o kwa jiji mande mais o kwa jiji mande mais na mi hule nando coupon o Jésus ko kudo satindi na mille yi o kuva mande mais o kuva mande mais na mi hule nando coupon yi ena tienwe alors rendu on a mis on le la no mo le bonu awa pan kon public ko de bunu ba be ran le yo me ke na mu nyu de me ke kan bo nyu na kana no blo ana alo se meje we do peto no e no so me e yo me ado me ro mo je bo na ta Jésus si ohun kun ja ilo akun ji we do no me de ne me ohun eni on ko so akobi mi dele asonde so di blanc du kwesi mi dele ya ena tienwe fa nkade me akwa jiji de me me isi no le ya epen ene donc menata Jésus ohun e me ro de na ko pe daram lan dam no le yo khameron tamanon se mena metin jilo adoration sa lodi metin zero jilo de ju bon bi jona man lo comme donc ça mena ko de man yo mo do Jésus ohun so e gba nu pere ku de o me la ko e ka so de ka me la wo ya e yo Jésus ohun me ta bo mi se vous voulez quoi khosafi ena chen me le mondio Ajalon ni gbenu mi ajalon ni gbenu mi ma kwa jai oyen we wa ja ko gbe bo ma jalon ni gbenu mi ajalon ni gbenu mi ma kwa jai oyen we wa ja ko gbe bo ma jalon ajalon ni gbenu mi ajalon ni gbenu mi ma kwa jai Oulo memite, okuro si ume, uwe milete buru kwetebe, o Jesus si ume we milete ya o, ulo memita o, oulo memite, ununye maka wa mbile, o Jesus si ume we milete ya o, unune magaje, o Jesus si ume we milete. Onu era garanti membo nye wa kwa garanti do mon le die Lọ́dún yẹn tó ẹ̀pẹ́ náà fi. Ola no no membo no pele we a pele o Jésus mewe o mi le de buru metegbe Ola no no membo no pele we a pele o Jésus mewe o mi le de buru metegbe Ola no no membo no pele we a ji pele la la o Jésus mewe o mi le de buru metegbe Òun ló mẹ́mìtì, òkúrò sí wùmẹ̀, òwe mi léde bòrò pẹ́tẹ́gbẹ́, ò Jésù sí wùmẹ̀ wẹ̀ mi lẹ́tẹ̀ àwọ̀. Òun ló mẹ́mìtà ó, òun ló mẹ́mìtì, òun dé máa ga wà ń bilẹ̀, ò Jésù sí wùmẹ̀ wẹ̀ mi lẹ́tẹ̀ àwọ̀. Òun dé máa ga jẹ́, ò Jésù sí wùmẹ̀ wẹ̀ mi lẹ́tẹ̀. Asonde na wado khesi na milewe ya Asonde mande me Mon bac parlo mewe O mile ko mon anzon renko O Jésus ko kuro satindi na mile O kwa jiji mande me O kwa jiji mande me na mi ule na du coupon O Jésus ko kuro satindi na mile O kufa o mande me O kufa o mande me na mi ule na du coupon Òun ló mẹ́mìtì, òkúrò sí wùmẹ̀, òwe mi léde bòrò pẹ́tẹ́gbẹ́, ò Jésù sí wùmẹ̀ wẹ̀ mi lẹ́tẹ̀ àwọ̀. Òun ló mẹ́mìtà ó, òun ló mẹ́mìtì, òun dé máa ga wà ń bilẹ̀, ò
Ouvert oui ma couvre mille nous Dobi merci oui ma me apportons nous prenons ou attend nous couenne au fine ouais roulor do dans ma ou java pelo sudo soda mi polo ou ma polo wenanu ma ou avian blakamu Wade lo tu si me wa mauna e tono la semaine ngui O satani kwa watonko Asoma imi la ton O kwa jiji mande me Awanga ko imi la ton Awere mana kumile Ludeji ko imi ton Akawe mile nano Ene Jésus si ohun Jésus do hun gbodin gbodododo parce que ni leti mi no akhozele mi lo yebe mo keka jibi lo yiwe ni leti no ajero no komuto mi lo akuno nka mesa mo jo ka ran gan si mi dibo yi ka bo akhobe lo jijo ko mi ame me le kon yi lo bono iti me le kon mi ton to ko me le mo ba ihon ron fon me le ti ma zon le lo mi ko lo jo hu me ho be o hu ye kija kija be chobo mi de mi ka lo pero jerusi hu me asi ni o khero le ndide eno na nton eno nton ka bi bo ma we bo ko go ma we yen o ma o se humeni nkan duro ji to do won esin mo ro mo ko tun azan kan lo me mo je na kan fun kan le be ko mo no kun le ma o si ado mo da ti gba coronavirus o gbigbo ma we wesi mo bo àwọn gbigbo me ton gbigbo me no funde bo we zon bo inspiration no wa ni bo ndo yo mo me mi dede we mo no mo Diyombonu mena dogbenu radio dewe ya télé dewe ya o mena dogbenu o petolo pa debudo jimbe o dogbenu passe mi temps de wan oni kodo asoton me an dogbe mele vla fo radio o petolo pa deburo me we mesin dogbe na gan kolo me dilo Rodolphe tu pouvoir sin pesame non me an dogbe me dio mi dogbenu Calice évolution tienne kon we mi an dogbe mi des me an dogbenu ma wa jaron we une blagadamasou rondo jo ko ya don bo mi adogbenu ma wa jalon no blagadamasou rondo de na mi inspiration mon koton mi dogbenu we go mi adogbenu Calice évolution de mi deleso ena tienwe bo adogbenu radio maranata ko yo ba ta onu pacha mi lo ko me o radio de bayimbo eno ko kan ji ma kan mo wa na ko kan to ma ko kan wa ya ko nu yo e lo mo a e ka bo kan wo to no gbon fine o e khalole e de su gbeto ye mo o me pede representer gbeto me so fo ama mo me on pede representer be bonye na gbon fi do bona do gbeton ye parce que e on ti jiu njawu don we ti gbesan ti be don de puisque radio a mo fene pe bo on nouveau pas amo tu o kan to ya na kan sino nto kan sino po mais c'est quand ton so c'est ton ma ran ton sien tambo e o e ko fi de me bion ti te gbo e me ka se ton ka je gbe ma ko ne do e monole mais c'est quand ko gbe ja habiter ma o to lo ti ton ma o si mi mete ka 0t ba je video na iponde u ba lo e o me lo de ko de o ma o si hon na ya ga o e mo tout ton mais le coach tena di ma o ran o ezumo radio manata o me na bo to gbe ton ni do ran no ko fi mo dile be ku ya be ko ta bo se we o na ko ni aba ko le ko to ko gbe to ya di ko to e gbe o aba ko lo gan bo le mi ko mo ram to no bon fini o me na do e na che no radio mo koton me go se na di olo o bon mi go se na je mi adogbe technicien le technicien radio ko le bon adogbe no radio zana le radio le lui a fait me le ni kuda so eton do ya so eton wa blan dogbe no radio maranata na dogbe no technicien Benoît mi dogbe no technicien Benoît do ni kuda so eton Jésus na doni eno wa ma uzo chobo ro do gbeton ene dion mi na do nu o Rodolphe lole bonu mi jo o do mulole mi lo producteur a mi lo manager a do ntunu me me mo kan to le so mi lo manager a ntwa me mi lo producteur mi lo manager a ba mi no ko mi le so bo du ouvertele mi konosi bo o ekpedion me na pa kon to vile ma do ni le yen Rodolphe Dieu pouvoir a o ndo ouvert de me bon ba le mi ni kwa lo mi lo e ma do a o e no tun a we mi ni ve do bo ni tun a zo no po mi do mo mi da demander bo ndo manager de angado et producteur de pour le moment ngaton doyen ti le no do alo lo bon nyon
ouvert de na don sedindo o ran pa yo nko tunta won do ise no se ouvert na chen we yo se ouvert de ado ma wo don mi bonami no zizi be don mi tambo en sumo de don mi tete son no mo de don mi do ko do tati o non fidi ndi on do na do fi mon coton do npan so de ma wo na me so de bon pon to nkan so ni on nto de no do kan pon le ba le bi ogbe ma wo me to pon so azote mi klon azo npon peintre électricien bâtiment ouais pon non bleu peintre non bleu électricien bâtiment tiri ton aïe lo de moi fo maule ago azo de vonami bon le bleu staff on va fi di on no molole o epon a omi ton dio aso ede we supo e pacha mondo o peintre boto e treba blue staff e treba u électricien bâtiment bon mais ene bi yo mi lo ma wo se on pour me ene mi ando ma wo se on do merile tion e non double jalousie e non verme béton bo do tetu merile do jolo je bo plan so aton lo po a bo do po ge de kon e non di do no ya bo mi no si to me be no do e azo do po ato e si wa so mi me e o mi dele azo aton mi no wa bo me ka kon do po ge do aton no le me no le bo corriger ton be ma mo mi anu le blo wa même na sin dogbe na friend je ma wa jalan no je mi na dogbe na podo pasteur ti ato anse le 5 on no le do yodo azo ni tu na pon ewe ko de mi to mbe ewe le vo na mi diplôme ti le ewe le ko de na mi me an po mo mi na lo tumbo su po we mo ewe re mi tele ton ene dion bonu me an kan lo kan to bi o fi yo alo kan le tewe sin hu be ba me na mo nu kun wala tipo do khoro wele no ja gbere na mo nu kun ya alo kan sin hu Nyon alokando pogejendo 66 81 14 51 mi le vodo repos 66 81 14 51 66 81 14 51 ene bonu me no ransino ba wele bunu me na ro alokan 66 81 14 51 bon toku 2002 mi Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Nigeria, France, fit debout que soit États-Unis dit debout ménager plus 229 nous comptons le monaro 66 81 14 51 millions de bon nous disons maintenant c'est dans les Rodolphe Dieu pouvoir dire alors nous makaba bonu mina ko lo kan kan évolution ton lemino ko tegbe do nje wo mina ko 67 07 99 22 kabi 95 57 49 76 mi kan wa mi vra fo WhatsApp dio mina ko lo kan 95 57 49 76 eyo me le ko WhatsApp fi ma no Rodolphe Dieu pouvoir lo le mi o do ko gege amon ko ko pe mi amena wa mi azande vogbe amo igbe yo mi adom po mu do le vra fo onye alors agbankwale be ku mi ko de ton dion rien en solo album nabi wo ya lo po aton alo ene o agbankwale mblo di le bio album do po den sin jodo pour le moment mais ran pour ba mbo jawe mais rien na yo album do podo nko blo au moins agbankwale aton haïtien bon aten we go moral di jawe ok mi oblo titre ko haïtien ten go so jawe titre ko haïtien bo ten go jawe et donc on wa mi ton so mon aro ya bo me ka me ka lo toji kan ko lo men timbo mi lo pede lo le mi na go lo nu kan sun mo ko to ma lo nu kon yi ka be me me bo mi la ko to na ko trop lo bro me kana mo ouverture mi lo le o ma o kan ito de so e ma o da mi tan bo kan to no go maranta mo dion mi lo me ko to ba we dion yo me ko lo kan 66 81 14 51 Rodolphe Dieu pouvoir na so ni mi trop mi na mo lo weton kabi e o mi ya blo nde ko be clé anniversaire mariage baptême ni de bourse moni ka moto mi ko bo lo pede do na no kom la jirande kom la ze moto da ga e o carré mi ko bo na carré o jilo na jira ma o hande dia no de bu mi blo ko mi gba bo ko fo mi pede mi na di ma o hande ji bo na nu kon yilo ko gbe yo mbe ko le kan 66 81 14 51 khaso na wa na de beton de ma o ne on lo ko wi ba na FIFA wa na ami de ma o to di ton na do mi ko ton mi ji e no yin alo ngalo gode bo de jan yo mi na mo e lo mi o kan évolution egbe to mo na wo ya tí o mi alo da bo nu mi yo kan yo de tun be o de ton
mais aux éditeurs à moi maintenant exclusivité maintenant comme je fais en exclusivité bon maintenant c'est ouais maman ton les nous po quand on voit quand sinon qu'on peut dire quand on voit ma orange to qu'on peut dire ado ma aussi passage bien quand même non dit c'est Mathieu grâce au somme quand on voit bien bien on doit être des codes et comment on appelle et de ramagan vodo ko lobi Johnny Suru ransi vodo ko beria to rana vo bible vodo me ouais et donc maintenant akuno ndokpe noué akuno ndokpe noué et Rodolphe Dieu pouvoir la dire maintenant ta rana au fi mando do et d'abord mi do au revoir. Tsunami devo Ketali ai jijache Jesus e mi chide Ketali avina mi Jesus donu kiko na mi Ketali okuche Jesus na mi ogbe Adono ndo penuwe Akowa sotowe Soda sinami pose mitakae adonon do penue akowa sotowe asosoda sinami pose mitakae ketama panu kan igbe totan Jesu nami nu kan